Nagpirmahay og Memorandum of Agreement ang City Government of Butuan ug Father Saturnino Orius University Policy Center Incorporated alang sa Comprehensive Market Condition Analysis isip pagpangandam sa operasyon sa umaabot nga Agro-Industrial Business Center o South Market sa Barangay Villa Cananga. Ang kasabutan gipirmahan nila Mayor Lau Fortun, City Councilor Giancarlo Sanchez ug FSUU President Reverend Father Randy Jasper Odchige. Tinguha sa pagtuon nga masabtan pag-ayo ang dagan o kahimtang sa mga public market sa syudad aron magamit nga basihan sa mga polisiya, presyo sa pamaligya ug mga plano para sa dugang ang pagpalambo sa merkado. Apil usab niini ang paghimog pre-feasibility ug feasibility study aron masiguro nga organisado, epektibo ug financially stable ang operasyon sa ABC South Market. Subay sa Local Government Code of 1991, responsibilidad sa local government ang pagdumala o pagpalambo sa public markets o uban pang economic enterprises. Busa para nga ginapalambo sa city government sa Butuan ang mga programa nga mosuporta sa ekonomiya o agrikultura sa dakbayan. Ang FSUU Policy Center Incorporated maimutabang sa pagkuha o pag-analyze sa market data gamit ang advanced analytical tools aron makahatag og tukmang impormasyon alang sa evidence-based planning ug mas maayong market operations. Sakop sa pagtuon ang mga public market sa Langihan, Libertad ug Ampayon. Susihon niini ang kahimtang sa mga stalls, panginahanglan sa merkado, abang sa pwesto ug presyo sa mga produktong agrikultura aron mas masabtan ang posibleng nga dagan ug operasyon sa ABC South Market. Pinaagi sa maong partnership, gilauman nga mas mapalambo pa economic planning ug serbisyo sa syudad alang sa mga vendors, negosyante o konsumador sa Butuan. Og makatong update ng adlaw alang sa mga updates, i-follow yung like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Naghang salamat og dalaygon ang Dios.